Ok. فإذا, j'ai écrit la dernière fois la proposition de 8. Donc là, il s'agit du vidéo de 7. Donc, on a on doit démontrer l'équivalence entre ces trois énoncés. Donc, pour l'énoncé 1 et 2, il n'y a pas de problème. Donc, 1 et 2, vous êtes d'accord qu'il y a une équivalence. Je suis un bloc, je n'ai pas de sommet section. Donc, chaque fois que je prends trois sommets U, V et W, je peux passer de U à W sans passer par V. Mais comment va-t-on trouver l'équivalence entre ces deux énoncés qui n'ont pas, dans l'apparence au moins, ils sont opposés dans l'apparence? Alors, tout d'abord, si j'ai par exemple 2 et je veux démontrer 3, bien sûr, je peux passer par 2, bien sûr, implique 1. Alors, comment 1 montre 3? Si je suis un bloc, alors pourquoi je suis certain que chaque fois que je prends 3 sommets, je peux passer de U à V en passant par l'autre sommet? Eh bien, si G est un bloc, vous êtes d'accord que G, si je rajoute n'importe quel XY avec XY n'appartenait pas à EG, c'est-à-dire je prends un graphe qui est un bloc. Alors imaginez que XY n'est pas une arête, je rajoute au graphe cette arête, alors a fortiori, le résultat est toujours un bloc. إذا يعني شكله مدعبله قوي وأنا عم ضيف arête, إذا شلت arête بكون عم ضعفه. OK? Donc vous pouvez vérifier ça. Alors là, je prends U, V et W. Alors pourquoi je peux toujours passer de U à W en passant par V? Il suffit de voir U et W. Il y a deux cas. Si j'ai une arête entre U et W, alors dans G qui est un bloc, je peux trouver un cycle qui passe par l'arête et V, donc je peux trouver un chemin. Sinon, je rajoute U à V, j'obtiens G plus UV est un bloc, et dans un bloc, si je prends une arête et V, je peux trouver un cycle. Alors j'efface cette arête que j'ai rajoutée au cycle. Alors je vais obtenir un chemin qui passe de U à W et qui passe par V. Hein? Donc vous voyez comment l'énoncé, cet énoncé a créé, a engendré son contraire, au moins dans l'apparence. Bien, alors je vais écrire tout ça. Donc 2, 8. Preuve. Donc 1 équivaut à 2, c'est OK. Vous êtes d'accord? Maintenant, l'équivalence avec 3. Je prends. Alors si j'ai 2, 2 implique 3. Alors, on a 2 implique 1. Soit U, V, W appartient à G. Alors, G étant un bloc, c'est 1, là nos 2 impliquent 1, ça vaut bloc. Alors, on va considérer deux cas. On a deux cas. Premier cas, UW appartient à EG. Donc, G contient un cycle C tel que V appartient à V de C et UW appartient à E de C. Donc, C moins UW est un UW chemin qui passe par C. Qui passe, pardon, passe par V. Vous voyez? Donc, on a pu trouver un chemin qui passe par V dans ce cas-là. Si UW n'appartient pas à EG, ce n'est pas grave. G plus UW est un bloc.
ليكو سهل كتير. انت عندك جراف ما فيها سومي سيكسيون، لما بتزيد لها اريت معقول يخلق سومي سيكسيون؟ سا سو دي با. يعني تخيل انت تزيد اريت اللي يقوم يخلق عندك سومي، اذا بتشيلها بتكسر الجراف، الور كو كانت لما قبل ما تزيد الاريت ما بتنكسر الجراف. سي با لوجيك. Et bien sûr, vous pouvez vérifier ça mathématiquement. Bien, alors G' est un bloc. UW est une arête. Et V est un sommet. Alors, نفس الشيء, G' contient un cycle C tel que V appartient à V de C et UW appartient à E de C. Je prends C moins UW étant UW chemin dans G. ما عادش dans G' لأنه شلنا اللي كان مميز الجي بريم tel que V appartient à C moins UW. Donc, dans tous les cas, j'ai eu 2 implique 3. Maintenant, 3 implique 2. 3 implique 2. ليش ال 3 implique 2؟ يا أخي أنت عم تقول ب 3 إنه أي 3 بتاخدهم تقدر تمرق شما بحيث إنه تقدر من U ل W تمرق شما بحيث إنه بيمرق بال V. بيوم بيطلع معك إنه أي 3 صمي تقدر تمرق UW شما بدون ما يمرق بالV. كيف ممكن تزبط معكم إنه يطلع معنا الأوبوزي؟ En fait, c'est pas l'opposé. Et vous allez voir que c'est exactement la même énoncé. لهالدرجة ممكن الapparence يفرق عن المضمون. وهذه النقطة اللي هي في غاية الأهمية. Donc je prends soit UVW appartient à VG. شو بدي برهن؟ بدي برهن إنه بقدر روح من الU لعند الW وامرق بV. طيب هو شو قايل لي بالتروا؟ قايل لي أي 3 صمي بتاخدهم فيك تمرق من عند واحد للتاني بحيث إنك تمرق بالتالت. طيب أوكي، أنا فإذا رح أقول بيني وبين حالي، إذا بدكم هيك رح أكتبها U و W و V ثلاثتهم هودي وين؟ ب V de G. طيب فإذا il existe un UV chemin P tel que W appartient à P. شو رأيكم بحكي؟ لأنه هونيك قال لي بالتروات كلكو سوا، هل كلكو سوا خربت الدنيا، قلبت المعنى فوقاني تحتاني. اوكي؟ ليكوا المشهد كيف صار. بين U وبين V في عندي chemin qui passe par W. ومش شو بيجي بياخد P UW est un chemin est un UW chemin tel que V n'appartient pas à P. Vous voyez? هلا طبعا بالانونسي بدي اخذ الU والV والW distinct. اي 3 distinct بتصح عليهم هذا الكلام. اوكي؟ on est d'accord؟ bien. فاذا هلا انا اشتغلت انا وياكم شوي، شفنا اكثر واكثر شو يعني بلوك. بقلب البلوك في 2 propriétés intéressantes، انه اي 2 صمي هي عمليا نفس البروبريتي بس بعبر عنها بطريقتين. اي 2 صمي بقدر لاقي سيكل بتمرق فيهم، يعني كاني عم اقول بقدر لاقي 2 شما ما بيلتقوا الا بالاطراف بيروحوا من U لعندي. بدي هلا طور هذه الفكره. قبل ما اطور هذه الفكره بدي اقول انه الكونكسيتي ما بتوقف عند حدود البلوك. يعني عندي اربر انتقلنا صرنا بلوك، بعد في اكثر من انه نكون بلوك امرار بكون بعرف انه هالسلسله من الريجيديتي بحيث انه اذا بقبع 10 صمي تضلني كونكس. دونك comment je vais définir la connexité dans sa forme générale pour un graphe. Donc je passe au paragraphe 3.
je passe au paragraphe 3 et je vais vous définir plusieurs paramètres. Bien. Alors, paragraphe 3, graphe N connexe. Graphe N connexe. 3 en définition. Je vais définir la connexité d'un graphe. Donc, soit j'ai un graphe. La connexité de G, notée par kappa de G, et le nombre minimum de sommets nécessaires. Le nombre minimum de sommets tels que le graphe obtenu de G en enlevant ces sommets est non connexe ou trivial. Trivial, يعني فيها un seul sommet. Ça veut dire que V de G égale 1. Le graphe obtenu G' de G est comme ça. هلا رح تقولوا لي طبعا يا استاذ هالديفينيسيون اللي حاطه قدامنا على اللوح منه حلو، وبما انه نحن مش عم نقشعك فارجوك احكي انت بالنيابه عننا وقول لحالك انه هالديفينيسيون مش حلو. الاستاذ بس يشعر انه طلابه ما استحلوا شغله شو بيعمل؟ ما بيقول لهم غصبا عنكم بدكم تستحلوها، بيعطيهم دي ما سمعتش دي زيكزامبل. بالاكزامبل دغري بتشوفوا انه الامور كثير بسيطه وكثير سهله. طيب انا رح احط قدامكم هالشكل. شيلوا لي اي سمه بدكم اياها. شيلوا لي اي سمه. اذا بتشيلوا هي ضلني كونكس، هي بضلني كونكس، هي بضلني كونكس الى اخره. اذا بتشيلوا لي هودي الثلاثه بكسرها ببطل كونكس. لكن بيكفي انك تشيل هودي الاثنين بتبطل كونكس. فاذا اقل قدر ممكن لازم شيله لحتى يصير نون كونكس. قديش هو 2. فبقول كابا للجي هون بتساوي 2. طيب اعطوني اذا بتسمحوا مثل وكابا ايجال 3. رح ناخذ مثلا شو بعرفني تريونجل وبنحط هون سمي وهون سمي وهون سمي وهون هيك وهون هيك وهون هيك مثلا وهيك مثلا. اوكي، اذا بتلاحظوا اذا بشيل اي 2 سمي الجراف ما رح تنكسر. هون كابا de G égale à 3. Ok? Et à partir de là, on va appeler ça un graphe 2 connexe. Un graphe 3 connexe. شو يعني 2 connexe أو 3؟ أنا عفوا هون c'est un graphe 1 connexe. بس قول n connexe هلا بوضح لكم شو المقصد. بس إذا بتلاحظوا إنه لما كابا بتكون اس مثلا، بكون لازم شيل الاس
لحتى يصير نون كونكس. طيب ليش حطيت لنا نون تريفيال؟ لانه كمان نفس الشيء مثلا اذا باخذ هذا الجراف كومبلي ا 400 بتشيلوا واحد بتضلها كونكس، بتشيل اثنين ثالث بتضلها كونكس، بس شو بتصير؟ بتصير تريفيال. فاذا هون كمان بقول كابا دو جي ايجال اترو. OK. فإذا la connexité est une chose très importante, c'est un paramètre très important qu'on va utiliser ardemment dans notre suite. Je vais m'arrêter ici. نوقف هون وبتمنى انه هالافكار اللي شرحناها نشوفها منيح بانتباه بعناية. رح احاول خلص بالمحاضرة اللي جاية هذا الدرس لحتى نحل لنا شوية تمارين عليه.